إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ اس دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں اور آخر میں سب کے لیے موت ہے. سب کو اس دنیا سے چلا جانا ہے. انسان کبھی کبھی مال و دولت کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے. ابھی دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا، ہر جگہ مسجدیں آباد تھی. عید ختم ہوتے ہی مسجدیں خالی ہو گئی، چند نمازیں رہ گئے یا پھر جمعہ کو حاضری ہوتی. اللہ رب العالمین نے تو ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. موت تک، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم زندہ ہیں، تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. صرف رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت نہیں، کسی وقت کے ساتھ اللہ کی عبادت خاص نہیں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، ہم نماز کے پابند ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے اور عید ختم ہو گئی، سب سے چھٹی مل گئی. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے. تم کہیں مال اور اولاد کی محبت میں پھنس کر کے
يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ انتہائی خسارے اور گھاٹے میں ہیں. اصلی خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. یقیناً مال اور اولاد، اس کو قرآن پاک نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال اور اولاد بیٹے یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اچھی چیز ہے. مال اولادیں برے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کو یاد رکھنا ہے. آگے اللہ کیا فرماتا ہے مال کا ذکر کرتے ہوئے کہ مال میں پھنس کر کے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا وقت آ جائے. جب موت کا وقت آئے گا انسان افسوس کرے گا، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا بولے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب موت کا وقت آئے گا کہے گا اے پروردگار، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی ایک مدت کے لیے؟ تو میں کیا کرتا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تو میں صدقہ اور خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا مقررہ کیا ہوا وقت موت کا آ جائے گا تو ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد زندگی نہیں ملتی ہے، آخری لمحہ ہوتا ہے تو جنتی آدمی کے سامنے جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے. یہ تمہارا ٹھکانہ ہے مرنے کے بعد. تو جنتی آدمی کی روح اس دنیا سے جانے کو پسند کرتی ہے، چاہتی ہے کہ جلدی سے نکل جائے اور اس دنیا سے ہم کو چھٹی مل جائے. اور اگر جہنمی آدمی ہوتا ہے تو اس کو جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے. تو جہنمی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہے، دنیا سے نہ جائیں. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا چاہتا ہے. جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی بھی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملنے کا طریقہ تو موت ہی ہے. موت سے پہلے تو اللہ سے مل نہیں سکتے. اور موت کا معاملہ یہ ہے کلنا یکرہ الموت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے. تو کیسے معاملہ ہے یہ؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کا جب آخری وقت آتا ہے، موت بالکل قریب ہو جاتی ہے، تو جنتی آدمی کو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے. اس وقت جنتی آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب جہنمی کو جہنم کا منظر دکھایا جاتا ہے تو جہنمی آدمی اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور دنیا میں رہنے کو پسند کرتا ہے. تو آخری وقت میں انسان کو سمجھ جاتا ہے، جہنمی آدمی سمجھ جاتا ہے دنیا میں میں نے کیا کیا ہے اور مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس لیے وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے مہلت دی جائے. ہم کو رات کو مہلت ملی تھی، ہمارے آپ کے پاس مہلت ہے، موقع ہے. اس موقع کو اگر ہم لوگ غنیمت سمجھیں تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے. اور
زکات دو، صدقہ اور خیرات کرو. اگر بھائی بند بہن کا حصہ اور حق ہے تو اس حق کو دینے کی کوشش کرو، کسی کا حق مارنے کی کوشش نہیں کرو. یہ موت کے وقت ہر انسان تمنا اور آرزو کرے گا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کو ٹھیک کر لوں جا کر کے. اللہ مہلت نہیں دے گا. آج ہم چاہے اللہ کا ذکر کتنا بھی کریں، کلمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سنت اور نوافل پڑھیں، سب ہوتا ہے، لیکن جب موت کا وقت بالکل آخری ہو جائے گا، آخری وقت آ جائے گا، فرشتے جان نکالنے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت کچھ بھی نہیں. اس وقت کا کلمہ بھی فائدہ نہیں دے گا، کلمہ اس سے پہلے کا فائدہ دے گا. فرعون نے آخری وقت میں جب موت کا وقت آ گیا فرعون کے اور ڈوبنے لگا، سمجھا کہ اب جان بچے گی نہیں اور فرشتے جان نکالنے کے لیے پہنچ گئے، تو اس نے بھی کہا میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس کو کہا گیا اب خلاص دروازہ بند ہو چکا ہے. موت کے وقت سے پہلے جو آخری لمحہ ہوتا ہے اس سے پہلے کسی نے کچھ بھی کیا ہے، اگر سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، سب معاف کر دے گا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آگے، جنت یا جہنم کا منظر پیش کر دیا گیا اس کے سامنے، ابھی نہ توبہ ہے نہ مہلت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. تم خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت کا وقت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو کہے گا، مرنے والا کہے گا اے اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے رہا ہے تو؟ تھوڑا سا مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ. تو خصوصاً کہے گا میں صدقہ اور خیرات کروں. صدقہ اور خیرات کا نام لے گا، دوسری عبادتوں کا نام نہیں لے گا. یہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ مال اور اولاد انسان کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں. تو کہے گا فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ اور خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ تمنا اور آرزو کرے گا. آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے بھی مہلت نہیں دے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دے گا، مہلت نہیں ملے گی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اس زندگی میں. مرنے کا وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کتنے بھائی کو بولو بھائی نماز پڑھو، آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، کہتے اچھا اگلے جمعہ سے، اگلے رمضان سے. ارے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری موت کا وقت کب آئے گا، کچھ پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، موت پر تو سب کا ایمان ہے. مرنا ہے سب مانتے ہیں، مرنے کی کیا بات کیا ہوگا اس میں اختلاف ہے، لیکن مرنے پر تو سب کو یقین ہے نا موت آئے گی. جوان کی بھی موت آتی ہے، بچے کی بھی موت آتی ہے، بوڑھے کی بھی موت آتی ہے. کسی کو مہلت ملی 10 سال 15 سال 20 سال، لیکن ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے اس دنیا سے. اس دنیا کی فکر کر کے ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو آخرت کی،
एक जर्रा के बराबर छोटी सी छोटी भलाई किया होगा तो अपने नामे अमाल के अंदर पाएगा। आपने किसी इंसान के साथ, अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया है, अच्छा बर्ताव किया है, तो वो आपको आपके नामे अमल में मिलेगा। आपने अपने भाई की जमीन ले ली है, बिना वजह उस पर जुल्म किया है, उसको सताया है, उसके माल दौलत पर कब्जा किया है, उसको तकलीफ पहुंचाई है, वो भी मिलेगा। या ऐसी किताब होगी कि हर छोटी बड़ी चीज को लिख करके रखी, सब हमारे सामने आएगा, पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आएगा। अभी तो वो कहते हैं कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, उस कैमरे से तो डर लगता है जो दुनिया का कैमरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कैमरा है हमारी पैदाइश से लेकर के हमारी मौत तक का, उससे डर हमको नहीं लगता है। हर चीज अल्लाह फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो शख्स जर्रा बराबर भलाई का काम करेगा अपने नामे अमल के अंदर पाएगा, और जो शख्स जर्रा बराबर बुराई का काम करेगा अपने नामे अमल के अंदर मौजूद पाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मौत से छुटकारा किसी को नहीं। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अच्छाई किया तो अच्छाई का, और बुराई किया है तो बुराई का बदला मिलेगा। फिर क़यामत के दिन क्या होगा? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो क़यामत के दिन जहन्नम से दूर रखा गया, जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब इंसान है। कामयाब इंसान वो है जो जन्नत में चला है, जहन्नम से बच जाए। दुनिया में चाहे उसकी दुनिया जिंदगी अमीरी में गुजरी हो या गरीबी में गुजरी हो, बीमारी में गुजरी हो, परेशानी में गुजरी हो, या ऐश और आराम के साथ गुजरी हो। हाँ, हमारा ये दीन इस्लाम माल दौलत से नहीं रोकता है, हलाल तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दुनिया में बेहतर अल्लाह बनाए और आखिरत भी बनाए। हम दुआ भी करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू हमें दुनिया की भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत की भी अच्छाई अता फरमा, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो अगर दुनिया किसी की बेहतर है, इसका मतलब नहीं कि वो गंदा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि अल्लाह के कानून, अल्लाह के अहकाम को ख्याल रखता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से दूर रखा गया, वो उदख़िलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब इंसान है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इसमें नहीं फंसो, इसमें हलाल हराम की तमीज़ रखा करो। हाँ, अगर आपके पड़ोसी की जमीन आपके बगल में है, आपको आसानी से कब्जा करने का मौका मिल रहा है, तो कब्जा मत करो, मत कब्जा करो, इसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। दुनिया चंद दिन के लिए है, अपने भाई बहन का हक नहीं लो, जो अल्लाह ने बताया है उस कानून पर अमल करने की कोशिश करो। तो दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान को जब उसका रब आजमाता है, इम्तिहान लेता है, तो अल्लाह ताला क्या करता है? अपनी नेमतों से नवाज देता है। वो कोई भी कारोबार करता है, बड़ी बरकत होती है, बहुत पैसे आते हैं, कुछ भी करता है तो अच्छा काम हो जाता है, उसका दुनिया, उसकी दुनिया बनती जा रही है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान को जब उसका रब आजमाता है और अपनी नेमतों से नवाजता है, इंसान बड़ा बेवकूफ से कहता है मैं अल्लाह के बड़ा नेक हूँ, मैं अल्लाह के अच्छा हूँ तो अल्लाह दे रहा है।
अल्लाह के यहाँ बड़ा बाइज्जत हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, इसलिए अल्लाह मुझे दे रहा है। अगर मैं अल्लाह के यहाँ अच्छा नहीं होता तो मुझे अल्लाह नहीं देता। हालांकि अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है कि हमारी नेमतें पा करके क्या करेगा, मेरा शुक्रगुजार बंदा बनेगा या नाफरमान बंदा बनेगा, ये फिरौन बनेगा या एक ही कोई अच्छा बंदा बनेगा। ये अल्लाह ताला इम्तिहान देता है। इसी तरह दूसरा तरीका है अल्लाह के इम्तिहान लेने का, वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दरा अलैहि रिज़्क़ा। लेकिन इंसान को जब उसका रब दूसरे तरीके से इम्तिहान लेता है, आजमाता है, उसकी रोजी को कम कर देता है। उसने 1 लाख रुपया लगा करके कोई कारोबार किया और 2 ही रोज के अंदर पूरा 1 लाख चला गया, खसारे में लग गया। फिर कहीं से कर्जा वर्जा लिया, फिर 1 लाख 2 लाख का इंतजाम किया, फिर क्या 2-4 महीने में सब चला गया, नुकसान हो रहा है। अब ये बंदा क्या सोचता है, अल्लाह ताला के यहाँ मैं बहुत बुरा हूँ, अल्लाह क्या मेरी कोई हैसियत नहीं, इसलिए सब आजमाइश आ रही है। कुछ औलाद है, बच्चे पैदा हुए से मर गए, या किसी को लड़का ही नहीं पैदा हो रहा, लड़की ही नहीं पैदा हो रही है, वो कहता है कि मैं तो अल्लाह के यहाँ बड़ा बुरा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अल्लाह ताला अपनी नेमतें छीन करके हमारा इम्तिहान ले रहा है कि हम सब्र करते हैं कि सब्र नहीं करते हैं। अल्लाह की नेमतों के ना होने से हम सब्र कर पाते हैं कि नहीं सब्र कर पाते हैं, मुसीबतों पर सब्र करते हैं कि नहीं करते हैं। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दरा अलैहि रिज़्क़ा। लेकिन इंसान को जब उसका आज़माता है, उसकी रोजी को तंग कर देता है, फयक़ूलु रब्बी अहानन, तो कहता है मेरे रब ने मेरी बहुत तौहीन कर दी है, बेइज्जती कर दी है, मैं अल्लाह के अच्छा नहीं हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा। हालांकि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। आगे अल्लाह फरमाता है, कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम। आगा हो जाओ, सुन लो, हकीकत ये है कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते हो। तुम्हारे घरों में यतीम बच्चे की परवरिश होती है, तो जिस तरह उसकी इज्जत होनी चाहिए उस तरह इज्जत नहीं करते हो, और यतीम बच्चे का माल भी खा जाते हो। मकसद ये भी है क्या जिक्र करने का, कल्ला बल ला तुकरिमूनल यतीम। सुन लो, आगा हो जाओ कि तुम यतीम बच्चों की इज्जत नहीं करते। वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। मिस्कीन और गरीब को खाना खिलाने की तरफ एक दूसरे को तवज्जो नहीं दिलाते, न खुद खिलाते हो और न किसी को उसकी तरफ उभारते हो, दावत देते हो। और आगे बहुत खतरनाक बात आ रही है, और तुम विरासत का माल समेट करके खा जाते हो। ये तो भाई हमारे इंडिया का माहौल इंतहाई गंदा माहौल है, बहुत ही गंदा माहौल है, बुरा मत मानेंगे। जैसे बाप मर गया तो बेटों का विरासत में जैसा हक है, ऐसी ही उसकी बेटियों का हक है। लोग ये कहते हैं मेरी बहन ने मेरा हिस्सा माफ कर दिया, अपना हिस्सा माफ कर दिया, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। लेकिन दुनिया में आपने हिंदुस्तान में कहीं नहीं सुना होगा कि भाई ये बोले कि मैं अपना हिस्सा अपनी बहन को पूरा दे रहा हूं, मैं माफ कर रहा हूं। वो बहन डरती है कि कल मैं आऊंगी तो भाई साहब पानी भी नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं माफी कर देने में भला ही है। लेकिन अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है कि विरासत में आदमी मर गया तो जैसे उसके बेटों का हक है, ऐसे ही उसकी बेटियों का हक है। अगर कोई भाई उस विरासत को शरई हिसाब से उलमा से पूछ करके तकसीम नहीं करता है और देता नहीं है, तो दुनिया में तो 2-4 जगह मिल जाएंगे, लेकिन मरने के वक्त ये तमन्ना होगी काश कि मैं अपनी बहन को विरासत का माल दे दिया होता तो अच्छा था। इस मसले में हनफी ले लो, शाफी ले लो, मालिकी ले लो, हम्बली ले लो, अहले हदीस ले लो, बरेलवी ले लो, किसी भी मकतबे फिक्र को कोई इख्तिलाफ नहीं है विरासत के सिलसिले में। लेकिन अमल जो है वो नदारत है ही नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम विरासत का माल समेट समेट करके खा जाते हो। ये अल्लाह
ہم لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو خصوصاً یہ مال و دولت کے کس کے کیا حقوق ہیں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. بعض علماء بھی اتنے بیوقوف ہیں تو کہتے ہیں چونکہ وہ دینا نہیں چاہتے, وہ اپنی بہن کو حصہ دینا نہیں چاہتے, تو کہتے ہیں ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں, دارالحرب ہے یہاں, تو دارالحرب ہے, نماز میں کبھی فتوا دے دو کہ نماز نہیں پڑھو, روزہ نہیں رکھو, زکات نہیں دو, سب میں فتوا دے دو. تو کہتے ہیں انڈیا میں ایسا نہیں چلتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہن کے شادی میں بہت خرچہ کرتے ہیں. تو ہندوانہ رسم و رواج کو ختم کرو بھائی, وراثت کو نہیں ختم کرو. یہ اللہ کا سوال ہوگا. یہ کسی مولانا کے خطبہ دینے سے اور یہ معذرت کرنے سے قرآن کا حکم نہیں بدلے گا, نہیں بدلے گا, نہیں بدلے گا. تو چاہے کوئی بہت بڑا مفتی کھڑا ہو کر کے اپنے دل کو تسلی دے کہ دارالحرب ہے, انڈیا ہے, انڈیا میں ایسا نہیں چلتا ہے, تو یہ اس کی بات ہے. اس کا سوال اس کو قیامت کے دن اس کی گردن میں ہوگا, اور پبلک کو جو گمراہ کرتا ہے اس گمراہی کا بھی بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا. کیونکہ ایک مسئلہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانا کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے, تو انڈیا میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے تو سب جائز ہے, تو پھر کل سے فتوا دینا شروع کر دو, خطبہ دینا شروع کر دو, انڈیا میں رہتے ہو نماز نہیں پڑھو, روزہ نہیں رکھو, زکات نہیں دو. ہاں وراثت میں تو ایسا وقت ہے تو نماز ایسے کی نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا, انڈیا میں ہوگی کہیں بھی. جہاں تک آپ کی اور ہماری طاقت ہے اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے, ہماری آخرت دنیا سے بہتر بنائے, اور ہم سب کو اپنے دین کا پابند بنائے. ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. مال و دولت کی بلا وجہ کی جو محبت ہے اس محبت کو ہم سے دور فرمائے, ہماری آخرت کو بہتر بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته